লাগাতে ভুলে গেছি। নমস্কার, আভূষণ এথনিক বুটিকের লাইভে সকলকে জানাই সুস্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে একটু প্লিজ জয়েন করবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা, সব ঠিকঠাক দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। এনো, লাইভটা দেখতে পারলে একটু প্লিজ কমেন্ট করবেন আর জানাবেন যে সবটা দেখা শোনা ঠিকঠাক যাচ্ছে কিনা। হ্যালো সুলগ্না, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো অনিন্দিতা, সবাইকে জানাই সুস্বাগতম, লাইভে সকলকে জানাই স্বাগতম। নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিই। নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিয়েছি, সবাই প্লিজ একটু জয়েন করবেন। হ্যালো রুমনি, হাই। একদম একদম রুমনি ঠিক কথা বলেছো, দুর্দান্ত এই পিসটা এবং অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর, মানে তুমি ভাবতে পারছো না। এবং এত সুন্দর ফিটেড, মানে জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ব্লাউজটা, শাড়িটা, আজকের দুটো যে কম্বিনেশন আমি পরে এসেছি, দুর্ধর্ষ। অ্যাকচুয়ালি এইটা মানে আজ আমার এই ড্রেসটার পেছনে, আমার এই পুরো আউটফিটটা যেটা, সেটার পেছনে আমার একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে। তার কারণ কেন কি যে ফার্স্ট অফ অল আমি যে শাড়িটা আজকে পরে আছি সিকো গাদওয়াল, কিন্তু সামনের থেকে দেখে এটা কেউ বলবে না এটা সিকো গাদওয়াল। এটা এতটা ভালো ফিনিশিং, এটা লুক লাইক সিল্ক গাদওয়াল। এবং গ্রিন কালারটা মানে ব্যাপক, চূড়ান্ত, চরম সুন্দর গ্রিন রংটা। ঠিক আছে, এবার হ্যালো কেকাদি, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো এই যে গ্রিনের যে কালারটা সামনে থেকে দেখলে আপনারা জাস্ট পাগল হয়ে যাবেন। এবং তার সাথে যে বর্ডার কালারটা রয়েছে ব্ল্যাক, এবং এটা না পুরোপুরি সিলভার নয়, এটা সিলভারের সাথে কোথাও একটা হালকা টাচ আপ, একটু কপারিশ আছে আর কি। মানে একটা হালকা, মানে পুরো এটা একদম ডার্ক সিলভার কিন্তু নয়। এবং তার সঙ্গে ব্লাউজটাও আজকে একদম এত ম্যাচিং হয়ে গেছে, তো আমি ভাবলাম আরে ব্লাউজটা এই শাড়ির জন্যই তো এই ব্লাউজটা। তো এটাকে আজকে আমি ক্লাব করে পরে চলে এলাম। আমার মনে হয় আমার যারা দর্শক বন্ধুরা আছে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে, দেখতে সুবিধা হবে যে এত সুন্দর কম্বিনেশনটা জাস্ট মানে একদম পুজোর কাছাকাছি মুহূর্তে। আর ব্লাউজ বানানোর কোনো চিন্তা নেই, চাইলে ফলস পিকো করে পাঠিয়ে দেব শাড়ি, এবং তার সাথে ব্লাউজটাও সঙ্গে থেকে যাচ্ছে।
একদম কমপ্লিট ড্রেসটা নিয়ে পরে ফেলুন। যাদের এখনো শপিং বাকি রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই কালেকশনস গুলো, মানে এগুলো কোনো চিন্তা করতে হবে না, এত দুর্ধর্ষ হবে আর কি। ঠিক আছে, জাস্ট একদম অসাধারণ, প্রত্যেকটা ভালো লাগবে। এতটুকু বলি, সবাই প্লিজ জয়েন করুন। ব্লাউজটা কি ওয়ার্ক না প্রিন্টেড, এটা পুরো ওয়ার্ক আছে, এটা ফুল ওয়ার্ক করা আছে ব্লাউজটাতে। ঠিক আছে, कोनो प्रिंटेड नहीं, पूराटाई वर्क करा। सभी को बता देते हैं कि थोड़ा लव लाइक रिएक्ट डाल दीजिए, कमेंट कर लीजिए, और नीचे जो पिन पोस्ट है ना नंबर, उसमें थोड़ा आप लव लाइक रिएक्ट डाल दो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आज जो जो साड़ी दिखाएंगे ना, बहुत खास पीस दिखाएंगे हम आपको, बहुत खास पीस दिखाएंगे। और चाहे तो उसके साथ थोड़ा ब्लाउज भी दिखा देंगे, एकदम कॉम्बो करके सेट दिखा देंगे, तो आपका ही हेल्प हो जाएगा। आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ওখান থেকেও খুলবে, ঠিক আছে। ওই নতুন গ্রিনটা যেটা এসছে ওটাও খুলবে, আমি বলে বলে দেবো। খুলতে থাকো, খুলে রাখো এখন। কিন্তু একটু যেটা অসুবিধা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্যাকেটটা একটু কিছু কিছু ভাবে লিখে রাখতে পারবে। নাহলে ওই যে পেনটা দিয়ে না প্যাকেটের গায়ের মধ্যে লিখে রাখো। বুঝতে পারলে কি বললাম? আমি পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো যে সবাই একটু জয়েন করুন প্লিজ, দেরি না করে আজকে জয়েন করুন, কারণ আজকে দুর্ধর্ষ কালেকশন, একদম প্রচন্ড ভালো লাগবে, এতটুকু বলতেই পারি। তো জাস্ট জয়েন করুন, জয়েন করুন, খুব ভালো লাগবে আজকের কালেকশন। আর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আভূষণকে এত সাপোর্ট করছেন, দীর্ঘদিন ধরে আভূষণের সাথে যুক্ত রয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক ভালোবাসা। ঠিক আছে, আচ্ছা কোনো ভিউয়ার্স আজকে শো করছে না, আমি জানি না কেন এরকম হচ্ছে। যথারীতি কোনো ভিউয়ার্স শো করছে না, ইটস ওকে, আমি আমার কাজ করে যাই, আপনারা বরঞ্চ আপনাদের চলো। কোনটা বলো তো, আমি বলে দিচ্ছি। গ্রিনটা যেটা নতুন এলো না, গ্রিনটাকে খুলে রাখবে একটু। নতুন যে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটা ওটা। আচ্ছা এই দুটো দেখাবো, পিঙ্ক আর রেড এর মধ্যে একটা দেবে, রেড ওটা দিয়ে দেবে, আর পিঙ্ক একটা কিছু দেবে। আজকে শুরু করছি লাইভ অনুষ্ঠান, এবং আজকে কিন্তু একদম পছন্দের সুন্দর সুন্দর কালেक्शन। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा लाइव में रहिए, क्योंकि आज का लाइव ना हम कुछ सुनाई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है हमको, क्योंकि व्यूअर्स हम नहीं देख रहे, कोई भी व्यूअर्स यहाँ नहीं शो हो रहा है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा पार्टिसिपेट करो, लाइव को थोड़ा शेयर करो, लाइव को प्लीज आप थोड़ा शेयर करो, क्योंकि शेयर करना आज बहुत जरूरी है। আজকের লাইভটা আপনাদের মারফত শেয়ার হোক, এটা চাই। সবার কাছে পৌঁছে যাক, লাইভটা সবার কাছে পৌঁছে যাক, ঠিক আছে। তো দেরি না করে সবাই একটু জয়েন করুন, আর সবার বলুন যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। চলিয়ে, আচ্ছা আজকে প্রথমেই আমি আজকে মিক্স কালেকশন দেখাবো, মিক্স ব্যাগ কালেকশন থাকবে, সেখানে পিওর শাড়িও থাকবে, নন পিওরেও থাকবে, ঠিক আছে। পিওর নন পিওর দুটো মিলিয়ে আজকে দেখাবো। যার যেরকম বাজেট সে সেই ওয়াইজ কিন্তু সিলেক্ট করে স্ক্রিনশট পাঠাবেন। বুকিং নাম্বার 9804274743, এটা বুকিং নাম্বার চলে যাচ্ছে। এই বুকিং নাম্বারে কিন্তু সবাই সবার পছন্দের সেট নিতে পারেন। আজকে আমি বেশিরভাগ চেষ্টা করব সেট দেখানোর, কম্বো শাড়ি এন্ড ব্লাউজ কম্বো। তো শাড়ি এবং ব্লাউজের কম্বোর মধ্যে থেকে আপনারা কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন যে কোনো কম্বো। এবং যদি মনে হয় যে আমি কম্বো নেব না, শুধু শাড়ি নেব বা শুধু ব্লাউজ নেব, সেটাও কিন্তু আছে। आप कॉम्बो बुक कर सकते हो, या इंडिविजुअल साड़ी और इंडिविजुअल ब्लाउज, कोई भी कुछ भी आप बुक कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जो भी आपको पसंद आता है आप थोड़ा बुकिंग कर लो। और अगर आभूषण में जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बताते हैं कि व्हाट्सएप में आप थोड़ा हाय लिखो, और एड्रेस हम आभूषण का बता देंगे, आप जरूर आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो প্রথমেই শুরু করছি অসাধারণ একটা শাড়ি দিয়ে, যেটার কোনো কথা হবে না, ওটা দাও।
বা এটাও দিতে পারো। রেড বলে লিখে রাখবে। অদ্ভুত সুন্দর আজকে একটা শাড়ি আমি দেখাচ্ছি, যেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম পিওর 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 तसर, प्योर तसरे देखाচ্ছি। ओके, प्योर तसर, प्योर मुगा तसर में दिखा रहे हैं, प्योर मुगा तसर में दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। जस्ट देखिए साड़ी का लुक, देखिए साड़ी का लुक देखिए। खोलो ना, একটা ये खोलो ना, तो ছিঁড়ে যাবে না। साड़ी का लुक देखिए, बहुत खूबसूरत है देखने में। तो जस्ट आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए और देख लीजिए साड़ी का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा है। आज का लाइव बहुत खास होने वाला है, लेकिन आप लोगों का कमेंट चाहिए, आप लोगों का कमेंट जरूर चाहिए। मेरा पिंक को रेडी रखबे ওটার সাথে, ठीक है। आप लोगों का लाइव आज हम माने मतलब ये लाइव आप लोगों का बहुत जमेगा, बहुत जचेगा। तो थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को आपका प्यारा साड़ी, प्यारा कुछ, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। चलो দেখাচ্ছি ভীষণ সুন্দর একটা তাসার। তাসারটা দেখে নিতে হবে, অসাধারণ, এবং এটার কালারটা প্রচন্ড ইউনিক এবং ডিফারেন্ট, এতটুকু বলতে পারি, ঠিক আছে। ভেতরের যে বডিটা রয়েছে, ভেতরের যে বডির কালারটা রয়েছে, এটা কিন্তু তাসার কালারের সাথে কোথাও গিয়ে একটা হালকা পিঙ্কের একটা रेड शेड আছে, ठीक है। तो ये जो कलर जा रहा है ना, बेज कलर जो है, तसर कलर जो है, उसको जो हम बताते हैं वो वाला कलर है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा एक रेडिश का टचअप है, ठीक है। और ये जो जा रहा है ना, ये बॉर्डर बिल्कुल रेड में है। साड़ी इतना सुंदर है, वाओ, जस्ट वाओ। ये जा रहा है साड़ी, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। এটার সঙ্গে যদি একটা কম্বো ব্লাউজ নেওয়া যায়, এটার সাথে যদি একটা কম্বো ব্লাউজ নেওয়া যায়, যে কি দুর্ধর্ষ লাগবে, সেটা কিন্তু অপূর্ব, এটার কোনো তুলনা হবে না। ये ब्लाउज बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत खास है। जस्ट आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लाउज का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। ये ब्लाउज देख लीजिए, इसका जो पूरा वर्क है ना, ये क्लोज है, ये क्लोज नेक में है, और बैक भी क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। सभी का पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, ठीक है, सभी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कमेंट लव लाइक रिएक्ट अब जरूर डालो, ठीक है, कमेंट डालो और लव लाइक रिएक्ट भी जरूर डालो, क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोगों को चाहिए। এটার জন্য রেডি করেছো কিছু? একদম জাস্ট অসাধারণ এই পিসটা, কোনো কথা হবে না। এটার হাতের ওয়ার্কটা দেখো, ফুল হাতে মানে হ্যান্ড ওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে, এটা অসাধারণ অসাধারণ, পুরো একটা একদম গর্জিয়াস গ্ল্যামারাস একটা ব্লাউজ। এই ব্লাউজটাও ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা চাইলে কম্বো করেও নিতে পারবেন, এবং চাইলে এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালিও আপনারা বুক করতে পারবেন, ঠিক আছে। কিন্তু এটার কম্বিনেশনে দেখো এখানে কি আছে, এটার কম্বিনেশন এত সুন্দর লাগছে যে এটা জাস্ট ওয়াও, কোনো কথা হবে না। এবার আসি দুটোর প্রাইসের ক্ষেত্রে। ব্লাউজের সাইজ আমি বলে দিচ্ছি, ব্লাউজের সাইজ কিন্তু চলে যাবে 32 থেকে 34 অবধি। ব্লাউজের সাইজ চলে যাবে 32, 34, 36, 38, 40 আপ টু 40, ঠিক আছে। রিনি চ্যাটার্জি, হ্যালো দি, কেমন আছো? অনেকদিন পরে এলাম। হ্যালো রিনি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখি ওটা, হ্যাঁ দিতে পারো, এটা কি আছে, হ্যাঁ দিতে পারো। ভীষণ সুন্দর দেখতে, কোনো কথা হবে না। এটা শাড়ি এবং ব্লাউজ কম্বো করে নেওয়া যেতে পারে। আর যদি মনে হয় যে না এই মুহূর্তে কম্বো নেবো না, ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল পিস নেবো, যে কোনো একটা কিন্তু নেওয়া যেতে পারে। শাড়ির প্রাইস চলে যাচ্ছে 4900, শাড়ির প্রাইস চলে যাচ্ছে 4900, আর ব্লাউজের প্রাইস চলে যাবে 1980, 1980, ব্লাউজের প্রাইস চলে যাচ্ছে 1980, শাড়ির প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে 4900, 4900। ব্যাকটাও দেখে নাও, দুর্ধর্ষ দেখতে, এটা কিন্তু প্যাডেড এ রয়েছে, ব্যাক ক্লোজ রয়েছে, প্যাডেড এ রয়েছে, ঠিক আছে। একদম সরিয়ে দিলাম, যার যেটা পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ পার্টিসিপেশনের জন্য, লাইভে থাকার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। একটু ব্যাগটা ঠিক করে আটকে দাও খুলে, ঠিক আছে। চলো দেখাবো এবার নেক্সট কম্বোটা, দেখাবো। आज हम कॉम्बो दिखाएंगे
उसके साथ थोड़ा इंडिविजुअल भी साड़ी ब्लाउज कुछ दिखा देंगे, क्योंकि अब तो पूजा आ गया है, तो सभी को लगेगा कि अरे चलो पूजा इतना क्लोज आ गया, तो हम लोगों को थोड़ा कॉम्बो हो जाता तो अच्छा होता है ना। अगर कॉम्बो हो जाता तो अच्छा होता। तो चलिए हम कॉम्बो ही आपको दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। চলো নেক্সট জিনিসটা দেখাচ্ছি, দেখো নেক্সট শাড়িটা দেখাচ্ছি, আরো একটা দুর্ধর্ষ। আচ্ছা একটু পার্টিসিপেশন পাচ্ছি না কেন, একটু ইয়ে নেই কেন? এটা হচ্ছে এটা বেশি ভালো লাগে না এটা, আর কি আছে ওখানে একবার দেখো তো, নেই না? আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা শাড়ি দেখাচ্ছি আমি ডিফারেন্ট লুকের। হ্যাঁ अच्छा डिफरेंट একটা দেখাচ্ছি, সেটা চলে যাচ্ছে কিন্তু तसर प्योर तसर में है, और उसके कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर है कॉम्बिनेशन। ये ये सब साड़ी 4900 में आपको नहीं मिलेगा, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक ही हम एक मॉल में गए थे, उधर इतना खूबसूरत सूरत ऐसा कलर कॉम्बिनेशन का सब साड़ी लगा हुआ था, लेकिन उसका जो प्राइस था ना क्या बताए। ठीक है, अगर आभूषण का लाइव आपके पास आ रहा है तो आप सोच लीजिए आपके पास बहुत बढ़िया साड़ी का कलेक्शन और उसके साथ बजट फ्रेंडली साड़ी भी आप देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप करो, क्योंकि ये वाला साड़ी छोड़ने वाला पीस है नहीं। আচ্ছা এটার ভেতরের যে কালারটা চলে যাচ্ছে সেটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একদম ওই বললাম যেটা কম্বিনেশনটা হচ্ছে গিয়ে तसर कलर, और ওর মধ্যে একটা পিঙ্কের শেড রয়েছে। तसर कलर के साथ पिंक वाला शेड जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। और ये है उसका बॉर्डर पिंक में। अच्छा পার্টিসিপেশনটা কোথায়, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না লাইভে, কেন লাইভে কোথায় সবাই? আমি কি একা একাই কথা বলবো? একটু সবার পার্টিসিপেশন থাকলে তো ভালো লাগবে নাকি, একটু সবাই বলবে কোথায় আছে সবাই, একটু কমেন্ট লাভ লাইক রিয়াক্ট এগুলো তো একটু চাই, এগুলো একটু চাই নাকি চাই না? আমার কিন্তু একটুখানি লাভ লাইক রিয়াক্টটা চাই, সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্টটা চাই, কিন্তু বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে হবে, বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? যথারীতি একদম চলে যাচ্ছি এই কালার কম্বিনেশনটা দেখো, শাড়িটা শুধু দেখবে অসাধারণ অসাধারণ, খুব সুন্দর শাড়িগুলো। রিনি থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। হ্যালো পূজা হাই। এটাও চলে যাচ্ছে কিন্তু পিওর तसर মধ্যে রয়েছে উইথ হ্যান্ডলুম মার্ক, পিওর तसर উইথ হ্যান্ডলুম मार्क। ये साड़ी जा रहा है प्योर मुगा तसर में, प्राइस 4900, तसर का प्राइस है 4900, ठीक है। और उसके साथ अगर हम ये ब्लाउज आपको दे देते तो आप देखो कैसा लगेगा, उसके साथ ये डिफरेंट टाइप का ब्लाउज, बहुत ही खूबसूरत। দেবজানি বেশি ক্লোজ হয়ে গেল তো, এটা হালকা করে দিতে বললাম। আচ্ছা দেখো এটা দেখে নিতে হবে, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা পিঙ্কের মধ্যে, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। পিঙ্ক ব্লাউজটা কিন্তু একদম কম্বিনেশনে, আপনি চাইলে অন্য শাড়ির সাথেও ক্লাব করতে পারবেন, দুর্ধর্ষ দেখতে লাগবে। এইটার সাথে এটা যদি আপনি কম্বো করুন, এটা কিন্তু রানী পিঙ্ক, দুটোই কিন্তু পিঙ্কে যাচ্ছে, ঠিক আছে, রানী পিঙ্ক। আর এটাও একবার দেবে, এটাও একবার দেবে, এটাও একবার দেবে, ঠিক আছে, দুটো কালারই দেখাচ্ছ, কি ভালো শাড়িগুলো, সত্যি কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। हेलो नवजीता हाय, वेलकम वेलकम टू माय लाइव। ये वाला ब्लाउज भी देख लो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत है। ये जो ब्लाउज आ रहा है ना, ये जा रहा है बिल्कुल आपको मतलब देख लीजिए, थोड़ा क्लोज से दिखा देते हैं फिर बताते हैं। ये देखो, थैंक यू नवजीता, थैंक यू सो मच। अच्छा इसका जो सामने वाला फ्रंट में है, ये फ्रंट में ओपन है, चाहे आप कोई भी ले सकते हो, इसका बैक वाला इशू नहीं होगा। बैक ओपन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पहनने में, तो इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है बैक और ये है फ्रंट, ठीक है। ये वेलवेट में है, ये वेलवेट ब्लाउज है। इसका देखिए हाथ में ऐसा वर्क आ रहा है, और इसका ये वाला जगह भी बहुत स्वीट हार्ट नेक लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, একদম প্যাডেডের মধ্যে আছে। এই ব্লাউজগুলো একদম কেউ ছাড়বেন না, প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে, प्राइस কিন্তু চলে যাচ্ছে 1150, 1150 इसका प्राइस आ रहा है 1150, 1150, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया पिंक है, ये रानी पिंक है, ये ब्लाउज जो है ना ये रानी पिंक में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और एक ब्लाउज हम इसके साथ आपको दिखा देंगे, चाहे कोई भी ब्लाउज आप ये साड़ी के साथ कॉम्बो कर सकते हो, और एक दिखा देंगे, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये डिजाइन आपको जाना पहचाना सा लगेगा, लेकिन ये भी थोड़ा दिखा देते हैं, चाहे कोई भी ब्लाउज आप ले लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये जा रहा है 1150,
ये जा रहा है 1150 में है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, ये वाला पीस भी इसके साथ आप कॉम्बो कर सकते हो, वो वाला पीस भी आप कॉम्बो कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपका जो भी आपको पसंद आए। ये 1125 है और वो था 1150, दो कलर है, दो ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ভীষণ সুন্দর। ये जा रहा है बैक पोर्शन। अच्छा, लव लाइक रिएक्ट একটু বেশি বেশি করে চাই, लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए। और थोड़ा थोड़ा सा आभूषण का जो पेज है ना उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो असाधारण देखते। तो ब्लाउज और साड़ी दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी ब्लाउज सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपका मर्जी। ठीक है, चलो খুব সুন্দর ব্লাউজ গুলো, খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, নেক্সট এবার দেখাবো ডিফারেন্ট আরো একটা কম্বিনেশনে চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার যাবো একটা ডিফারেন্ট কম্বিনেশন। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট, বেশি বেশি করে, বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট এবং বেশি বেশি করে ভালোবাসা। ঠিক আছে, করে দিলাম শেয়ার লাইক সব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ভালোবাসা, অনেক ভালোবাসা। ঠিক আছে, চলো এবার দেখাবো হচ্ছে গিয়ে নেক্সট শাড়িটা। এটার সাথে কিছু পাবো, এটার সাথে এই কালারটা ছিল না একটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে তো, আছে তো, পেছনে পেছনে পেছনে। না, দিতে পারছো না, শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরপরে আসছি, এটার আর কি কালার আছে, কোথায় এটা? সামনে রাখো, নাহলে তো খুঁজে পাবো না ওগুলো। ওটা তিনটে কালার ছিল। আচ্ছা, এরপরে চলে আসি। সরি একটু ডিলে হচ্ছে, কারণ আমাকে একটু সবাইকে খুশি করার জন্য সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে দেখাতে চাই। একটা ল্যাভেন্ডার কালার মতন আসার কথা ছিল না, আসেনি? দুটো, এটা তিনটে বললাম। আচ্ছা, এবার দেখাবো আরেকটা গাদওয়াল দেখাবো। ঠিক আছে, আরেকটা গাদওয়াল দেখাবো এবং গাদওয়ালের সাথে একটা কম্বিনেশন দেখাবো, কিন্তু ওটা আমি তিনটে বলেছিলাম। লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, অনেক অনেক লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, অনেক অনেক লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, অনেক অনেক ভালোবাসা চাই। ঠিক আছে, ভালোবাসা লাভ লাইকে ভরিয়ে দিতে হবে, ভালোবাসা এবং লাভ लाइक भरिए दीते হবে। ঠিক আছে, চলো। अच्छा देखो, ये दिखा देते हैं, ये वाला साड़ी देखिए, बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत, वाओ, जस्ट वाओ। देखिए, ये कॉम्बिनेशन सुपर डुपर हिट रहा है आज तक। ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला जो कॉम्बिनेशन साड़ी का है, ये हमारा सीको गादवाल में बेस्ट 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 कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि इतना इसका एसेस आता है, इतना इतना सब लोग पसंद करते हैं ये वाला साड़ी को, जस्ट वाओ। कोई मतलब क्या बताए ये साड़ी का कॉम्बिनेशन क्या बताए। तो ये वाला साड़ी के साथ आज हम दिखाएंगे इसके साथ कॉम्बो ब्लाउज, असाधारण देखते, जस्ट कोनो कथा হবে না। ये प्योर सिको गादोबाल में आ रहा है, हम जैसे पहना है बिल्कुल वैसा ही साड़ी है। प्राइस इसका आ रहा है 8900, प्योर सिको गादवाल। ये जा रहा है प्योर सिको गादवाल में है 8900। इसका 80% सिल्क होता है, 20% इसका आता है कॉटन में, इसीलिए ये सीको है। बहुत खूबसूरत है, इतना कंफर्टेबल के क्या बताए। ठीक है, चलो, একদম অসাধারণ দেখতে, অসাধাरण देखते, কোনো কথা হবে না। इसमें थोड़ा छोटा छोटा करके बूटा जो है सब हैंडलूम बूटा है। ये वाला जो बूटा अंदर में आ रहा है ना, बिल्कुल हैंडलूम बूटा है। ये ग्रीन का दो कॉम्बिनेशन देकर ये ब्लाउज, ये साड़ी बना हुआ है, डार्क ग्रीन और वो वाला लाइट ग्रीन। ठीक है, इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ब्लाउज भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए थोड़ा चमक देखिए, कि অসাধারণ দেখতে, কি অসাধারণ দেখতে একটা ব্লাউজ দেখাচ্ছি। আর একটা বটল গ্রিন কিছু থাকলে দেবে।
देखिए ये वाला देख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लाउज है। थोड़ा आप इसको ये वाला साड़ी के साथ कॉम्बो कर सकते हो, या चाहे आप दूसरा कोई साड़ी के साथ भी ये कॉम्बो कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत है। এটা না, আমার মনে হয় ওইটা বেশি ভালো যাবে দেবজানি, ওই গ্রিনটা দাও। इसके साथ भी हम दो ब्लाउज दिखा देंगे आपको, वो दो ही आप कॉम्बो कर सकते हो, दो ही बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये वाला ब्लाउज है कि ये इंडिविजुअल भी आप बुक कर सकते हो। इसका देखो ये बैक, ये वर्क देखो कितना सुंदर, ये भी वेलवेट में है, बेस इसका वेलवेट है और उसमें ये वाला वर्क आ रहा है। बहुत ग्लैमरस ब्लाउज है ये, आप बहुत तरह के साड़ी के साथ कॉम्बो कर सकते हो। मल्टी कलर है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, चलो এটাও অসাধারণ দেখতে। प्राइस इसका भी आ रहा है 1890 है इसका प्राइस। এটা ভীষণই সুন্দর দেখতে। জাস্ট ব্লাউজটা দেখুন, এটা কিন্তু ফ্রন্ট ওপেনে আছে, প্যাডেডে আছে, ফ্রন্ট ওপেনে আছে এবং প্যাডেডে আছে। ঠিক আছে, চলো এটার সঙ্গে যেটা আরো একটা দেখাবো, এই শাড়িটার সাথেই পার্টিকুলারলি আর একটা যেটা দেখাবো সেটা কিন্তু ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ভীষণ সুন্দর ব্লাউজ বানানোর। এটার সাথে ব্লাউজ পিস কিন্তু আলাদা করে শাড়ির সাথে রয়েছে, কিন্তু ব্লাউজ বানানোর কোনো রকম সমস্যা কিন্তু থাকবে না। এটার প্রাইস কত? अच्छा, इसका प्राइस आ रहा है इसका 1050, 1050 है इसका प्राइस, 1050 है इसका प्राइस, 1050। ठीक है, चलो साड़ी ले लो और उसके साथ ब्लाउज भी कॉम्बो कर दो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, चलो এবার দেখাবো একটা আরো একটা ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে ডিফারেন্ট শাড়ি। সবাইকে বলবো একটু সঙ্গে থাকতে, ঠিক আছে, কারণ এই যে লাইভটা হচ্ছে, এই লাইভটা কিন্তু একটা মার্ভেলাস লাইভ হচ্ছে। তো জাস্ট শাড়ি ব্লাউজ একদম সিলেক্ট করে নিয়ে দেবেন, কাছে থাকতে হবে এখানে। এখন তুমি কিন্তু ওই যে ওই ইয়েলোটাও দাওনি, কিন্তু বললে না ওটা দেখাবো। এতবার ডাকতে পারবো না, একটু এদিকে তাকিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, এইটা দেখো অসাধারণ। ওইটা ওইটা একটুখানি দেবে দেখটা। আচ্ছা, এই একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা দেখুন। ये कातान में जा रहा है, ये कातान में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कातान क्वालिटी का है, बहुत खूबसूरत। একদম একদম দিদি, সবাইকে ভালোবাসা দিদি, একদম থ্যাংক ইউ অরুণিমা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম একটা অফ হোয়াইট এবং রেড এর মধ্যে, দুর্ধর্ষ দেখতে, কোনো কথা হবে না। এবং এটার যে ভেতরের পোর্শনটা, এটা এখানে রেখে দাও, এটার যে ভেতরে যে এটা জাস্ট জারির ওয়ার্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রচন্ড সুন্দর এবং একটা দেখতে লুক লাইক পিওর কাতান, বাট দিস ইজ নট পিওর কাতাन, दिस इज सेमी कातान। ओके, ये सेमी कातान में आ रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी इसका बहुत बहुत बढ़िया है। ये आ रहा है पल्ला पोर्शन और ये है प्राइस 2050। এটার সাথে একটা দেবে ব্লাউজ কিছু, 2050 में ये आ रहा है, देख लीजिए। सॉफ्ट मटेरियल का है, ऑफ व्हाइट एंड रेड में है, बहुत ही खूबसूरत ये वाला कॉम्बिनेशन। अब बहुत जचेगा पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम में, कोई भी चाहे आप ले सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, भीषण 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 सुंदर देखते। ये वाला कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ब्लाउज पहन लेते हैं तो कैसा लगता है बताइए। অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ। মা দুর্গা একটা ডিফারেন্ট ব্লাউজ কিন্তু এটার সাথে যদি পরা যেতে পারে একদম অন্যরকম লাগবে, ভীষণই সুন্দর। এই ব্লাউজটা কিন্তু চলে যাচ্ছে, দেরি না করে কিন্তু স্ক্রিনশট দিতে হবে, এটা কিন্তু স্ক্রিনশটের অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক আছে, অপূর্ব দেখতে, অসাধারণ। अच्छा, ये बता देते ब्लाउज का प्राइस 1960। ये ब्लाउज देख लीजिए, ये पूरा हैंड वर्क में है, पूरा के पूरा ये हैंडवर्क में है, असाधारण। ठीक है, चलिए देख लेते। ये आ रहा है, ये ब्लाउज का जो हैंड में जो वर्क है ये जा रहा है ऐसा, और ये पूरा ब्लाउज में जो वर्क है ये पूरा हैंड वर्क में आ रहा है। ठीक है, ब्लाउज और शादी चाहे तो आप दो कॉम्बो करके ले सकते हो, और नहीं तो अगर ये ऐसा लगता है कि नहीं कॉम्बो नहीं डिफरेंट ले ले तो आप डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बहुत खूबसूरत साड़ी का मटेरियल बहुत बढ़िया है। ठीक है, साड़ी का प्राइस और एक बार बता देते हैं, 2050 आ रहा है साड़ी का प्राइस। ठीक है, 2050। ठीक है, और इसका ब्लाउज पीस ब्लाउज जो है उसका प्राइस आ रहा है 1960।
1960 ঠিক আছে চলো। দেবযানী কি করছে? সুলগ্না জিজ্ঞাসা করছে দেবযানী কি করছে। দেবযানী তোকে মিস করছে। ঠিক আছে আচ্ছা চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। নেক্সট একটা দেখাবো না, এটার সাথে না এটা একটু ইয়ে এইটা দাও, এই ব্লুটা। ये देखिए, ये साड़ी देखिए कितना बढ़िया है, वाओ, জাস্ট ওয়াও, অসাধারণ, অসাধারণ, মানে কোনো কথা হবে না, অসাধারণ। ये जा रहा है क्रेप कातान में, ठीक है, ये आ रहा है क्रेप कातान में। इसका क्वालिटी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। क्रेप कातान में ये आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ जो ब्लाउज हम आपको दिखाएंगे ना, आप बिल्कुल फैन हो जाओगे ये देखने के बाद। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक चीज थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। बहुत सारा बुकिंग आ रहा है, आप लोग भी जल्दी जल्दी बुकिंग डाल दो, क्योंकि ये वाला जो साड़ी है ना, वाओ वाओ पीस है। चलिए क्रेप कातान में इसका कलर थोड़ा बता देते हैं। ये वाला जो कलर आ रहा है ना, एकदम मतलब लेम, थोड़ा डिफरेंट टाइप का येलो है, नहीं तो ये मास्टर्ड येलो है, नहीं तो ये लेमन येलो है, सब मिला के एक डिफरेंट कलर जो है ना, बहुत 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 खूबसूरत। বর্ষায় রোদ্দুর সত্যি দারুণ সুন্দর, একদম একদম ভীষণ সুন্দর। और उसके साथ जो ब्लाउज आज हम आपको देंगे वो बहुत बढ़िया ब्लाउज देंगे, क्रेप कातान। इसका प्राइस आ रहा है 3500, 3500। ये देखिए पल्ला, इसका क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है। एक पीस आप लेकर पहन के देखो, इतना अच्छा लगेगा आपको, कोई नेक्स्ट टाइम आप बताओगे कि क्या क्वालिटी था प्यारी। ठीक है, प्राइस इसका आ रहा है 3500, 3500। ओके, इसके साथ अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ पहन लेते हैं ब्लाउज, तो कैसा जाएगा बताइए, थोड़ा कंट्रास्ट में, पूरा कंट्रास्ट में ब्लाउज पहन लेते हैं, डिफरेंट कंट्रास्ट पहन लेते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज रियली 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 ब्यूटीफुल। ठीक है चलिए, ये ब्लाउज देख लीजिए। ये जो ब्लाउज आ रहा है ना, ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेन्जा मटेरियल में आ रहा है। और इसके सामने का वर्क देखो, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है देखो, অসাধারণ, অসাধারণ, মানে এইটার সাথে এটা যা দুর্ধর্ষ যাবে। আরো একটা কথা বলি, আমি যে ব্লাউজটা পরে আছি সেটাও কিন্তু এই শাড়িটার সাথে প্রচন্ড 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 ভালো লাগবে। ঠিক আছে, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না। ঠিক আছে, সবাইকে বলবো একটু পার্টিসিপেশন চাই, একটু পার্টিসিপেশন চাই, একটুখানি সবার কাছে, সবাই লাইভে একটু পার্টিসিপেশন করবেন, একটু কমেন্ট করবেন, এটাই তো চাই। ঠিক আছে আচ্ছা, ব্লাউজের প্রাইসে আসি 1150। ब्लाउजर प्राइस है आशी, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে 1150। ब्लाउज का जो प्राइस है वो आ रहा है 1150 में, 1150 में। और साड़ी का जो प्राइस है वो आ रहा है 3500 में, 3500 में। অসম্ভব সুন্দর কম্বিনেশন, অসম্ভব সুন্দর কালার আর টেক্সচার, ব্লাউজ মানে ছেড়ে দিন আমার উপরে, জাস্ট একদম কোনো কথা হবে না। ঠিক আছে চলো, আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু कमेंट করছে না কেউ, कमेंट थोड़ा डाल दीजिए और लाइक को शेयर कर दीजिए। ये जा रहा है पूरा के पूरा साड़ी, देखिए पूरा के पूरा साड़ी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, और उसमें जो ब्लाउज है ना, ब्लाउज का ये देखो, অসাধারণ, অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, এত সুন্দর। चाहे आप ब्लाउज सिलेक्ट करो, चाहे आप साड़ी खुद ले, सिर्फ साड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वाओ। ठीक है चलो, আচ্ছা এরপর দেখাবো আরেকটা দুর্ধর্ষ পিস। মাথা ব্যথা কমছে না না, ভালো করে। ব্লাউজটার ডিজাইনটা क्रॉप टॉपर মতো লাগছে, একদমই তাই। ब्लाउज का जो डिजाइन है ना, बिल्कुल टॉप की तरह ही लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ठीक है चलो, डिफरेंट और एक साड़ी दिखा देते हैं। ये वाला साड़ी देखिए, অসাধারণ, অসাধারণ। এটার সাথে কি দেবে?
গোল্ডেন কালার কা শাড়ি, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও, মানে কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না। এত অপূর্ব একটা গোল্ডেন পিস কাতান নিয়ে চলে এসেছি, পুরো জাল কাতানে চলে যাচ্ছে এটা, পুরো গোল্ডেন কালারের মধ্যে রয়েছে। এটা না দুটো দাও, এটাও দাও, গোল্ডেনটাও দাও, লিখে রাখবে কিন্তু প্যাকেটের মধ্যে, হ্যাঁ। আর তার সাথে না, তার সাথে রেডটাও दाओ, ठीक है। इसके साथ भी हम दो ब्लाउज दिखाएंगे आपको, इतना बढ़िया लगेगा ये वाला ब्लाउज कॉम्बिनेशन के बताइए मत। अच्छा लाइव चल रहा है, किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ मैडम। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান, লাইভ চলছে তো ম্যাডাম, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে ওকে, আমি সব হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে রাখুন। এই নাম্বারে। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। सॉरी सॉरी सॉरी, देख लीजिए, वाओ, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। दो ब्लाउज दिखाएंगे इसके साथ, दो ब्लाउज दिखाएंगे, ये दो देखोगे ना ফ্যান হয়ে যাওগে, বিলকুল ফ্যান হয়ে যাওগে। চলো ঠিক আছে, শাড়িটা এবং ব্লাউজটা দুটোর সম্পর্কে আমাকে একটু বলতে হবে, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এত অসাধারণ, মাইন্ড ব্লোয়িং, দিস ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং পিস। জাস্ট আ মিনিট। अच्छा এটা বলে दी, ये जो सॉफ्ट वाला कातान है ना, बिल्कुल कातान है, ये जाल कातान में आ रहा है। যা দেখাচ্ছ আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি। অসাধারণ, মানে একদম সাউন্ড আসছে না, সাউন্ড আসছে না, দেখো তো একবার দেবজানি, সবাই একটু জানাবেন তো, সাউন্ড আসছে না, সত্যি কি সাউন্ড আসছে না, নাকি কারোর একজন পার্টিকুলার কারোর প্রবলেম হচ্ছে? হ্যাঁ সাউন্ড আসছে, সাউন্ড আসছে, ওকে। তাও একটু সবাই জানাবেন আপনাদের কাছে সাউন্ড পৌঁছাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। এটা একদম জাল কাতান এবং তার মধ্যে মাল্টি কালারের কিন্তু বুটা আছে, মাল্টি কালারের বুটা আছে। আপনি চাইলে যে কোনো কালারের ব্লাউজ কিন্তু এর সাথে কম্বো করতে পারেন, যে কোনো কালারের ব্লাউজ, ঠিক আছে। হ্যাঁ আছে, थैंक यू विवा मैम, थैंक यू सो मच। इसमें रेड है, इसमें येलो है, इसमें ग्रीन है, इसमें बहुत कलर का बूटा है, चाहे आप जो कुछ भी बूटा से आप ब्लाउज बना के पहन सकते हो। अच्छा थोड़ा डिफरेंट हट के पहले एक ब्लाउज दिखा देते, फिर जा रहा है दोनों दो कलर, नेक्स्ट कलर में, ये देखिए, वाओ वाओ, दिस इज रियली रॉयल लुक, পুরো রয়্যাল লুক ক্রিয়েট করছে গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন। অনেকেই আমরা হয়তো ভাবি যে সেম কালারের সাথে সেম কালার পরবো, না, সেম কালারের সাথে সেম কালার দুর্ধর্ষ যেতে পারে, সেটা কিন্তু আমরা পরার পর বুঝতে পারি, তাই নাকি? गोल्डन के साथ गोल्डन कलर का ब्लाउज, और ये कलर इतना अनअवेलेबल होता है ना, मतलब मिलता ही नहीं है ये कलर का ब्लाउज, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख लीजिए इसका ब्लाउज का जो कॉम्बिनेशन है ना, गोल्डन में गोल्डन वर्क है, तो ये पूरा काम देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही, पूरा हैंडवर्क में ही आ रहा है। इसका ये स्लीव्स भी दिखा देते हैं, भीषण सुंदर। प्राइस ये वाला ब्लाउज का भी आ रहा है, प्राइस ये वाला ब्लाउज का भी आ रहा है 1550, ये ब्लाउज का प्राइस आ रहा है 1550। ওয়াও, মানে অসাধারণ, এই কম্বিনেশনটা পরলে না কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না, আমি এতটুকু বলতে পারি কিন্তু। 1550, 1515 में ये आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। आपको जो पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप क्योंकि कीजिए, क्योंकि आज ये जो एकदम ऐसा आज कॉम्बिनेशन दिखाएंगे ना कि फटाक से सब बुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে, ঠিক আছে। এটা গেল ফার্স্ট। সেকেন্ড, যদি আমি আরেকটা ব্লাউজ এটার সঙ্গে দিই তাহলে কেমন লাগবে, যারা মনে করছেন গোল্ডেনের সাথে একটু রেড পরলে কেমন হয়, তাদের জন্য এটা, গোল্ডেনের সঙ্গে যারা রেড পরবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা, উফ, অপূর্ব, কোনো কথা হবে না, এটাও কিন্তু দুর্ধর্ষ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। এটা ভেলভেটে চলে যাচ্ছে রেড, এটা কিন্তু ফ্রন্ট ওপেন আছে, আগেরটা ছিল ব্যাক ওপেন, আগেরটা ছিল ব্যাক ওপেন, যেটা গোল্ডেন কালার দেখিয়েছিলাম এটা ছিল, এটা কিন্তু ফ্রন্ট ওপেনে চলে যাচ্ছে।
ঠিক আছে। আচ্ছা শাড়ির প্রাইসটা আরেকবার মেনশন করে দিচ্ছি, 2390। साड़ी का प्राइस आ रहा है 2390, ये वाला साड़ी का प्राइस आ रहा है 2390। और इसमें जो ब्लाउज पीस है ना ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को, 2390 का साड़ी का है। आप ये ब्लाउज ले भी सकते हो साड़ी के साथ, नहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जा रहा है ब्लाउज। ओके चलो, ভীষণই সুন্দর, কোনো কথা হবে না, জাস্ট চুমু কালেকশন। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট দেখাবো। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করতে। কমেন্ট কোথায়? কমেন্ট নেই কেন? আচ্ছা ওই খাড্ডিটা ছিল, খাড্ডিটা দেবে, একটা খাড্ডি ছিল। কমেন্ট কোথায়? কমেন্ট চাই, আমার কমেন্ট চাই, আমার কমেন্ট কিন্তু চাই। কমেন্ট না হলে কিন্তু হবে না। দু পিসের মধ্যে ওই যে পিঙ্কটা ওপরে, এই তো ছড়াও। হ্যাঁ উফ, টিউবলাইট হয়ে যাচ্ছে দেবজানি পুরো। নাইস কম্বিনেশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটার সাথে এটা দেবে, তাই না? ये खड्डी बहुत बढ़िया खड्डी, बहुत बढ़िया, জাস্ট ওয়াও। আমি একটা কথা বলছি যে যা দেখাচ্ছি क्वालिटी चाहे सेमी हो चाहे प्योर ही हो, जो कुछ भी हो, आप बेफिक्र होकर ले लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लीजिए। ये प्योर ही हो या नॉन प्योर में भी हो, जो भी हम दिखा रहे हैं ना आपको, क्वालिटी कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। आप एकदम बेफिक्र होकर शॉपिंग कीजिए। कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं आपके लिए। ठीक है चलो। আর যদি কেউ মনে করছে যে আভূষণে এসে শপিং করলে একটু ভালো হতো, দেখে নিতে পারতাম, ডেফিনেটলি চলে আসুন, ফোন করুন আর ডেফিনেটলি চলে আসুন। ঠিক আছে, অসাধারণ দেখতে এই কালারটা, এটা একটা অসম্ভব সুন্দর কালার, যেটা কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে বারবার আমরা পছন্দ করি এবং আমাদের এটা ভীষণ ভালো লাগে। এই কালারটার কোনো কথা হবে না, এক কথা অনবদ্য। একদম ঠিক বলেছো, একদম ঠিক কথা বলেছো। এই কালারটার কোনো কথা হয় না, এই কালারটা নিয়ে কোনো কথা হতে পারে না। এটা একটা ভীষণ সুন্দর মেহের কালারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, এটা অসম্ভব। আমি যদি একটুখানি ভালো করে বলি, এটা পেঁয়াজের যে খোসাটার একটু ভেতর দিকে যেখানটা কালারটা একটু ফেড হচ্ছে, পেঁয়াজের বাইরের কালারটা যখন ফেড হয়ে একটুখানি লাইটের দিকে যাচ্ছে, সেই যে কালারটা, এটা কিন্তু সেরকম কালারটা অনেকটা। ভীষণ সুন্দর একটা মিষ্টি কালার, মানে জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। একদম নিউড শেডে রয়েছে, যারা নিউড শেড পড়তে পছন্দ করেন এটা তাদের জন্য। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत। ये वाला साड़ी का प्राइस आ रहा है 3760, 3760। ये वाला साड़ी का प्राइस आ रहा है 3760। इसका क्वालिटी मटेरियल वाओ, मतलब प्योर में भी इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता है खड्डी का, जो हम ये बजट में आपको दे रहे हैं। चाहे हम इसको प्योर बोल सकते हैं, आपको प्योर बोलकर ये सेल भी कर सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्योर नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं ये प्योर नहीं है, नॉन प्योर है। 3760, लेकिन प्योर के बराबर ही है ये। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक ब्लाउज दे देते हैं, थोड़ा डिफरेंट ब्लाउज दे देते हैं। ये आ रहा है थोड़ा डिफरेंट और हटके ब्लाउज, देख लीजिए, बिल्कुल वो क्रॉप टॉप के तरह जो दिखने में है वही ब्लाउज का एक ऑफ व्हाइट कलर में दे रहा है। और उसमें देख लीजिए, ये कलर में देख लीजिए कितना सारा कॉम्बिनेशन डाल के ये एम्ब्रॉयडरी डाला हुआ है। देखिए ये ऑर्गेन्जा के ऊपर आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। 1150 है इसका प्राइस। इसका बैक साइड देख लीजिए, बैक ओपन में है, ये जो इतना सुंदर बैक है, और फ्रंट भी इतना सुंदर है, पैडेड है। और ये सब जो पीसेस है ना, बहुत बढ़िया, बहुत डिमांडिंग पीस है, बहुत डिमांडिंग पीस है। চাহে ये ব্লাউজ आप ले सकते हो, और চাहे दूसरा ওটা একটু দেবে দেবজানি, ওইটা যদি খোলা থাকে ওই ব্লাউজটাও দেবে এটার সাথে একবার। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, অসাধারণ, জাস্ট কোনো কথা হবে না, মানে এই ব্লাউজটা নিয়ে কোনো কথা হতে হবে না। 1150 है इसका प्राइस, 1150। 1150 এটা তো হ্যাঙ্গারে টানানো আছে, দিয়ে দাও না। নেই ও अच्छा, 1150 आ रहा है। ये ऑर्गेन्जा वाला साड़ी, और ये जो ब्लाउज का
साड़ी का प्राइस है 3760, ब्लाउज है 1150। 32 से लेकर एकदम 38-40 साइज तक अवेलेबल है। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी एंड ब्लाउज का कलेक्शन आज हम दिखा रहे हैं आपको। ये आप मत सोचिए कि कौन सा पीस नॉन प्योर में कैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं मैम, बहुत बढ़िया रहेगा। हर एक साड़ी का क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये ब्लाउज भी आप ले सकते हो, ये ब्लाउज भी इसके साथ आप कॉम्बो कर सकते हो। देख लीजिए, ये ऐसा आ रहा है, ये पूरा शिफॉन जॉर्जेट में ये एकदम चिकनकारी का वर्क आ रहा है विथ मुकेश वर्क है इसमें। देख लीजिए, 5 से 1250 है इसका प्राइस। बहुत ही खूबसूरत है, ये सामने का है, ये पीछे का है, कुछ भी आप ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। অসাধারণ দেখতে। কম্বিনেশন কম্বো করে নিতে পারেন, চাই আপনি কম্বোতে নিতে পারেন, আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু এমনিও বুকিং করতে পারেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা বলে দিচ্ছি যে এটার মধ্যে যে ব্লাউজ পিসটা আছে সেটাও একবার দেখিয়ে দিই। ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে আপনি ব্লাউজ বানিয়ে পড়তে পারবেন। এটা চলে আছে ব্লাউজ পিসটা, ফাটাফাটি দেখতে। তুমি নিজে খাঁটি মানুষ, তাই তোমার উপরে খুব ভরসা করি, আর মনে হয় সবাই ভরসা করে। একদম আমি চেষ্টা করি ডেফিনেটলি। আমার কাছে সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা আমার কাছে খুব বড় কথা, ঠিক আছে। দেখুন, একেই তো অনলাইনে আপনারা শপিং করেন, এত दूर दूर থেকে ट्रस्ट করে शॉपिंग करें, ये बहुत बड़ा बात होता है कि आप लोग मेरे ऊपर इतना मतलब आप ट्रस्ट रखते हो ना, फिर ये ट्रस्ट कैसे हम उसको जाने दे। तो यही मेरा काम है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, आपका सारी अच्छा देना, क्वालिटी अच्छा देना, ब्लाउज का क्वालिटी अच्छा देना, फिर जाके आप नेक्स्ट टाइम फिर आओ हमारे पास। यही तो हम चाहते हैं ना, तो यही बात है, ठीक है। चलो, अच्छा नेक्स्ट দেখাবো, দেখো और एक साड़ी दिखा देते हैं। জানি এটার সাথে একটুখানি স্মার্ট পিস কি হবে। এর সাথে হবে, ये देखिए, ওইটা দাও 675। प्योर विष्णुपुरी कातान, ओके। ये प्योर विष्णुपुरी कातान में है, रेड গ্রিন আছে এটা। प्योर विष्णुपुरी দুটোই আনো, মারুনটাও আনো, দেখি কোনটা ভালো লাগে। प्योर विष्णुपुरी कातान जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। प्योर विष्णुपुरी कातान, এটা সামনেরটাও আনো, সামনেরটাও আনবে, যেটা ব্লু এর সঙ্গে আরেক পিস রয়েছে মারুনে। प्योर विष्णुपुरी कातान बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। चलो, इतना लाइट वेट प्योर साड़ी है, लाइट वेट तो होगा ही, लेकिन इतना बढ़िया साड़ी है। रेट सुनिए, इतना अच्छा रेट में हम आपको दे रहे हैं। ये प्योर विष्णुपुरी कातान में है, प्योर में है विद सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन। प्राइस इसका आ रहा है 6200, प्राइस इसका आ रहा है 6200, 6200। कलर देखिए, पूरा बिल्कुल बॉटल ग्रीन में है, और उसके साथ ये रेड जो कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत ही खूबसूरत। इसका ब्लाउज पीस देख लीजिए, ऐसा मरूनिश रेड में आ रहा है। ये ब्लाउज आप जरूर स्टिच करो, लेकिन चाहे ऐसा हो सकता है आपको लगेगा कि अब कहाँ ब्लाउज सिलवाए, कहाँ स्टिच करे, तब उस वो प्रॉब्लम के लिए हम आपको ये दे रहे हैं। ये दो ब्लाउज हम आपको दिखा देंगे, चाहे आप जो ब्लाउज ले सकते हो ले लो, ठीक है। चलो দেখে নাও, অসাধারণ দেখতে। এই ব্লাউজটা কিন্তু খুব সোভার লুক, এটার সাথে কিন্তু পরলে একদম একটা অন্য রকম লুক ক্রিয়েট করবে, একটা ডিফারেন্ট লুক কিন্তু এটার সাথে ক্রিয়েট করবে। জাস্ট গো ফর দিস, ঠিক আছে। अच्छा, ब्लाउजर प्राइसটা বলে দিচ্ছি। ब्लाउजर प्राइस 950, ये वाला ब्लाउज का प्राइस आ रहा है 950। बैक ओपन में है, लेकिन बिल्कुल क्लोज नेक में है ये, ठीक है। চলো দেখো, মানে অসাধারণ দেখতে, এটা খুব খুব সুন্দর একটা পিস। একদম এইটার সাথে কম্বো করে আপনি নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না, এটা আমি নেব না, একটু ডিফারেন্ট, একটু হটকে নিতে চাই, মানে একটু সিম্পল এর উপরে নিতে চাইছি, তো আপনি এটাও নিতে পারেন। ये ब्लाउज का प्राइस आ रहा है 675, 675। অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না, 675, ঠিক আছে। একদম এটার কাপড় বিচিত্র সিল্কের উপরে চলে যাচ্ছে, অসাধারণ।
ব্লাউজের প্রাইস কিন্তু চলে যাবে মাত্র এবং মাত্র 675 ওকে। চলো সাইজ ব্লাউজের ক্ষেত্রে বলবো একদম 32 থেকে শুরু করে 38-40 সাইজ অব্দি অ্যাভেলেবেল আছে। আর শাড়িটা চাইলে আপনি শাড়িটাও নিয়ে নিতে পারবেন 6200 পিওর বিষ্ণুপুরি কাতান। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি नेक्स्ट प्योर विष्णुपुरी कातान में और एक साड़ी दिखाएंगे आपको, और एक साड़ी दिखा देंगे। ये देखिए कितना सोवर टेस्ट का साड़ी है, इतना मतलब सोवर और यूनिक पीस है, जस्ट वाओ। ये है पल्ला पोर्शन और ये है साड़ी का अंदर का लुक। वाओ, बहुत बढ़िया है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ये जा रहा है बिल्कुल साड़ी का लुक। वाओ पीस है, वाओ मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा गॉर्जियस कुछ ब्लाउज पहन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ ब्लाउज हम पहन लेते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा येलो में डिफरेंट हट के कुछ पहन लेते हैं तो अच्छा लग रहा है ना। ये लुक ही बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये देखिए इसका पल्ला का पोर्शन जो ये बिल्कुल येलो में आ रहा है ना, तो येलो में आप ये ब्लाउज कैरी कर सकते हो। ये आपको लगेगा कि साड़ी इतना सिंपल है, ब्लाउज गॉर्जियस पहने, अरे आप तो ये फैशन ही चल रहा है, साड़ी थोड़ा सा डल पहन लीजिए और ब्लाउज थोड़ा ग्लैमरस पहन लीजिए तो आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। ठीक है, ये जा रहा है ब्लाउज का नेक। ये नेक जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से ये बैठता है। ये बिल्कुल देखिए ये करदाना देकर हैंडवर्क किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये पूरा हैंडवर्क का पीस है। ये बैक का क्लोज है और फ्रंट का ऐसा लग रहा है। इसका प्राइस आ रहा है 1850। इसका प्राइस आ रहा है 1850। যারা দেখছেন তারা একটু প্লিজ কমেন্ট করবেন, যারা কমেন্ট করছেন না তারা একটু প্লিজ কমেন্ট করবেন, একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দেবেন, পিন পোস্ট করা নাম্বারেও একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দেবেন। একটু আপনারা সবাই মিলে একটু পার্টিসিপেশন করলে খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে, দেখে নাও অসম্ভব সুন্দর দেখতে, জাস্ট কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হতে পারে না, এতটাই সুন্দর, এতটাই সুন্দর মটেরিয়ালটা अपूर्व। और दूसरा भी एक ब्लाउज इसके साथ आप कॉम्बो कर सकते हो, चाहे और एक येलो कलर में है, देख लीजिए, और एक डिफरेंट येलो में है। ये देखिए অসাধারণ, এটা পরলে একদম অন্য রকম লুক ক্রিয়েট হবে, এটুকু আমি কনফার্ম বলতে পারি, এটুকু একদম কনফার্ম বলতে পারি যে একটা ডিফারেন্ট লুক কিন্তু ক্রিয়েট করবেই করবে, তাই নয় কি? একদম ঠিক আছে। ব্লাউজ কিন্তু চলে যাচ্ছে 1125, ব্লাউজ কিন্তু চলে যাচ্ছে 1125। অসাধারণ দেখতে, শাড়িটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট লুক আছে, শাড়িটার কিন্তু একদম পিওর বিষ্ণুপুরি কাতানে চলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে पल्लाटा, प्योर बिष्णुपुरी काताने चले जाচ্ছে, এটা চলে যাচ্ছে पल्ला, এবং इसके अंदर में जो वर्क है ये पूरा के पूरा ऐसे जा रहा है। ठीक है, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে। পিয়ালি শাড়ি পেলাম, খুব খুব সুন্দর হয়েছে, লাইভের থেকেও বেশি সুন্দর। थैंक यू सुप्रिया दी, थैंक यू सो मच। ये साड़ी का प्राइस आ रहा है 5200, साड़ी का प्राइस आ रहा है 5200। ये है ब्लाउज पीस, ये ओरिजिनल ब्लाउज पीस है, आप इसे ब्लाउज सिलवा के पहन सकते हो। ठीक है, 5200। ठीक है, চলো অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে। আচ্ছা সুপ্রিয়া দি, তোমার ব্ল্যাক শাড়িটার জন্য কিন্তু ব্লাউজ একটা আনা হয়েছে, ব্লাউজটা আমাকে একটু রেডি করে আর ব্লাউজটার শাড়িটা দিয়ে দাও, সুপ্রিয়া দিকে দেখিয়ে দিই। সুপ্রিয়া দি তুমি নিশ্চয়ই লাইভে আছো, তুমি একটু সঙ্গে থাকো, কারণ তুমি যে ব্ল্যাক শাড়িটার সাথে ব্লাউজ চেয়েছিলে সেইটার সাথে ব্লাউজ কিন্তু আনা হয়েছে। সেই ব্লাউজটা আমি এক্ষুনি তোমাকে একটু লাইভেই দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তুমি আমাকে সেটা হোয়াটসঅ্যাপে জানাবে। ঠিক আছে, দুটো একসঙ্গে দেখাবো তাহলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, ওটা রেডি করো, আমি দেখাচ্ছি। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट और एक नेक्स्ट पीस दिखाते हैं आपको, आपके लिए है। अच्छा तसर में और एक चीज हम दिखा देते हैं आपको, तसर का 2 पीस दिखा देते हैं, ये भी देख लीजिए।
ये बहुत खूबसूरत है तसर में। ये तसर देखिए, घीचा तसर में आ रहा है, घीचा तसर में आ रहा है, ठीक है, घीचा तसर में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आज का साड़ी का कॉम्बिनेशन और उसके साथ हमने ब्लाउज भी दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो जस्ट वाओ, ঘিচা তসর, আহা হা হা, যেমন সুন্দর শাড়ি সেই রকম সুন্দর তার জিনিসটা আর কি, মানে এটা কোনো কথা হতে পারে না আর কি। ঠিক আছে, ঘিচা তসর। कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, टू गुड, टू गुड कलर कॉम्बिनेशन। पहनने के बाद इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि क्या बताए। हाँ हाँ हाँ, असाधारण देखते। और ये संबलपुरी है उसका पल्ला, ये जो पल्ला आ रहा है ना संबलपुरी में है, देखिए संबलपुरी में है ये पल्ला, ये पल्ला देख लीजिए, बिल्कुल संबलपुरी में आ रहा है, घीचा तसर। और उसके साथ ये संबलपुरी पल्ला जो है, ये देख लीजिए, ये पल्ला का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल हैंडमेड साड़ी है, हैंडलूम साड़ी है। तो जस्ट वाओ, অসাধারণ দেখতে। এর ব্লাউজ পিসটাও দেখিয়ে দেবো, কোনো কথা হবে না। সবাইকে বলবে একটু কমেন্ট চাই, সবাইকে বলবে একটু কমেন্ট চাই। আচ্ছা, ব্লাউজ পিসটা দেখুন, এটা কিন্তু ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে, এটা কিন্তু ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু ঘিচা তাসারে নয়, এটা কিন্তু আপনি বানিয়ে পড়তে পারবেন, এটা কিন্তু আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে বানিয়ে পড়তে পারবেন, কোনো ইস্যুজ হবে না, ঠিক আছে। ঘিচা তাসার जो है इसके साथ ये অসাধারণ দেখতে এটা। ये वाला साड़ी का प्राइस बता देते हैं आपको, ये वाला साड़ी का प्राइस बता देते। ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর, মানে কোয়ালিটি চরম সুন্দর। प्राइस इसका आ रहा है 6600, প্রাইস इसका आ रहा है 6600, 6600। আমি রেকর্ডেড দেখবো, এখন যেখানে আছি একদম সার্ভার ডাউন, বাফারিং হচ্ছে, বাড়ি গিয়ে দেখে নেন একদম। ঠিক 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 আছে, ওকে, কোনো ইস্যু নেই। 6600 है इसका प्राइस, 6600 है इसका प्राइस, ठीक है। ये जा रहा है एक पीस, और दो पीस दूसरा जो पीस है वो हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा जो पीस है ये दिखा देते हैं, ये तसर में आ रहा है, बिल्कुल घीचा तसर में आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। क्वालिटी तो आप छोड़ ही दो मेरे ऊपर। और सबसे बढ़िया बात है ये वाला साड़ी का, इसका जो पल्ला है ना, ये संबलपुरी पल्ला में है, तो ये ऐसा तो बहुत दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत यूनिक। ये पिंक है और उसके साथ ये ग्रीन वाला, रामा ग्रीन वाला बॉर्डर, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तसर में है, घीचा तसर में आ रहा है, आप बेफिक्र होकर ले लीजिए। चाहे आप हमारा रेगुलर कस्टमर हो, या चाहे आज आप न्यू हमारे साथ हमारा लाइव देख रहे हो, चाहे आज नया आप सोच रहे हो कि जुड़ने वाले हैं या नहीं, आभूषण से शॉपिंग कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा, ঠিক আছে। চলো, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে জাস্ট পাল্লাটা সম্বলপুরি পাল্লার মধ্যে রয়েছে, অসাধারণ। 6600 है इसका प्राइस, बहुत खूबसूरत साड़ी है और बहुत खूबसूरत इसका ब्लाउज भी है। ब्लाउज भी दिखा देते हैं, ये वाला देखिए, ब्लाउज पीस बिल्कुल घिचा तसर में नहीं है, आप ये स्टिच करके पहन सकते हो, ठीक है। চলো, আচ্ছা সুপ্রিয়া দি লাইভে আছো কিনা জানি না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু, তুমি পরে রেকর্ডেডটা দেখে আমাকে একটু বলবে, ঠিক আছে, রেকর্ডেডটা দেখে নিয়ে আমাকে একটু জানাবে। আচ্ছা, তোমার শাড়িটার সঙ্গে ব্লাউজ কম্বো করতে তুমি বলেছিলে, তো তোমার শাড়িটার সাথে একটা সুন্দর ব্লাউজ কিন্তু কম্বো করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ব্লাউজটা তুমি চাইলে অনেক কিছুর সাথে কম্বো দিয়ে পরতে পারবে, একটা অন্য রকম কিন্তু ব্লাউজটার মধ্যে এফেক্ট রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার বলি, এটা কিন্তু একদম প্রপার সিলভার নয়, এটা কিন্তু প্রপার পুরো সিলভার নয়, এটি সিলভারটার মধ্যে একটা লাইট গোল্ডেন টাচ আছে, একটা লাইট গোল্ডেন টাচ রয়েছে, মানে খুব লাইট সেটা। এবং সেটাতে হওয়াতে কি হয়েছে, এই ব্লাউজটা তুমি যে শুধু সিলভার শাড়ির সাথেই পরতে পারবে
তা নয়, তুমি এটা যে কোনো শাড়ির সাথে পরতে পারবে, ঠিক আছে। ব্লাউজটা এত সুন্দর, মানে তুমি যে শুধু সিলভারের সাথে, কিন্তু দেখো এই সিলভারটার সাথেও কত সুন্দর এটা কম্বো হয়েছে। তো তুমি চাইলে এই সিলভারটার সাথে এটা পরতে পারো। আর যদি তোমার মনে হয় যে না, আমি এই ব্লাউজটা আরো অন্য কোনো শাড়ির সাথেও পরবো, তুমি পরতে পারবে। এটা একদমই শুধু ডেফিনেট হয়ে যাবে না এই শাড়িটার জন্য। ব্লাউজের প্রাইস আমি তোমাকে লাইভে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবো, ঠিক আছে। তুমি আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে নক করো, আমি জেনে নেবো, ঠিক আছে। এই শাড়িটা বুকিং এর শাড়ি, এটা কেউ এসএস পাঠাবেন না, এটা সরিয়ে দিলাম। তাহলে আজকে অনেকটা সময় নিয়েছি। আচ্ছা, এবার আসি আমার শাড়ি এবং ব্লাউজের কথায়। मेरा जो साड़ी हम पहने हैं, ये वाला साड़ी प्योर सिको में है। इसका प्राइस है 9500 प्योर सिको, लेकिन ये सिको आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, ये लगेगा पूरा प्योर सिल्क में है। और ब्लाउज का जो प्राइस है, इसका प्राइस आ रहा है 1890 में है इसका प्राइस। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, মানে অসাধারণ অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না। इसका पल्ला भी एक बार दिखा देते हैं आपको। অপূর্ব, মানে শাড়িটার আমি পুরো প্রেমে পড়ে গেছি, প্রেমে পড়ে গেছি যাকে বলে। और इसका जो बूटा है ना, ये बूटा भी थोड़ा पास से दिखा देते हैं। देखिए बूटा कितना सुंदर, ये पूरा हैंडलूम बूटा है। सभी मतलब ये साड़ी बहुत ग्लैमरस और बहुत गॉर्जियस है, ठीक है। तो आज का लाइव यहाँ ही खत्म करते हैं, টাইম बहुत हो चुका है। দেখা হবে আবার নেক্সট ডেতে, ততক্ষণের জন্য কিন্তু সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে এবং কথা হতেই থাকবে হোয়াটসঅ্যাপে। বাই বাই।